ट्रेन का सफ़र और मैं अस्कलम ऐमान रिजवी। किस्त नंबर 3। अब इस आदमी ने डिस्को गाने चलाए हुए थे। इस सारे में सुफियान नहीं था, वो वॉशरूम गया हुआ था। कुछ पल बाद वो आदतन आगे को आती लटे पीछे करता हुआ आता दिखाई दिया। अपनी सीट के करीब आकर सवालिया नज़रों से उस आदमी को देखा, फिर एक नज़र मुझे। एक्सक्यूज़ मी, कौन है आप? उसकी आवाज़ उस आदमी के साथ साथ मैंने भी सुन ली। वो अब उसके सर पर खड़ा था। क्यों? तेरे को क्यों बताऊं? वो गाने बंद किए बगैर बोला। बताना तो पड़ेगा, वहां इतनी सारी सिंगल सीट्स खाली हैं, आप इधर आकर बैठे हैं। सुफियान को एक नज़र भी उसका हुलिया या लहजा पसंद नहीं आया था। रे सुन, 1-2 घंटे बाद उतर जाऊंगा। ये सीट खाली देखी तो सोचा इधर ही बैठ जाता हूं। वो दूसरी तरफ थूथूका हुआ बोला। सुफियान ने नागवारी से आंखें बंद कर दी। मैंने पूरा रुख खिड़की की तरफ किया हुआ था। सुफियान ने एक नज़र देखा, फिर गला खंखार कर बोला, नहीं, आप यहाँ नहीं बैठ सकते, प्लीज़ जाएं और उस सीट पर बैठे। उसने हाथ से दूसरी सीट की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्यों रे लड़के, तुझे क्या परेशानी हो रही है मेरे इधर बैठने से? बस मुझे परेशानी है, आप यहाँ नहीं बैठ सकते। वो अभी तक उसके ऊपर खड़ा था। रे देख, हम तीनों मुसाफिर हैं और ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है मुझे, तू क्यों बात को बढ़ा रहा है? उस आदमी ने मायनेखेज लहजे में कहा तो जहां मैंने जब्त से हाथ की मुट्ठी बना ली, वहां पीछे सुफियान सब्र खो चुका था। जब मैं तुमसे शराफत से कह रहा था कि यहां से जाओ, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे बीच में लाने की? क्यों, कौन है वो तेरी? आदमी वैसे ही ढीठ बना रहा। निकलो यहां से, ये मेरी सीट है, वरना पछताओगे। वो उसको उठाते हुए बोला। रे बता ना, क्या है वो तेरी? मेरी कान की लू तक सुर्ख हो गई थी, हाथ कपकपाने लगे। ये क्या हो रहा था? मेरा दिल खिड़की से कूद जाने को किया। बस कुछ ऐसा हो जाए मैं इस मंजर से भाग जाऊं। गैर मर्द ने मुझे अपने सवालों का मरकज बनाया हुआ था। सुफियान की आंखें सुर्ख हो गई थीं। उसे न जाने क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। वो खुद ये समझने से कासिर था, क्या वो इस सफ़र में उसकी हिफाजत कर रहा था, ये झूठ बोलकर कि ये सीट उसकी है। वो अभी तक अपने सवाल पर डटा हुआ था। कौन है तू इसका, जो इतना गुस्सा कर रहा है? और ये हद थी। सुफियान ने गरेबां से पकड़कर उसे खड़ा किया। निकाह में है वो मेरे और हम एक फैमिली हैं, इसलिए तुझ जैसे घटिया लोग यहाँ अपनी सीट के पास बर्दाश्त नहीं कर सकता, एक पल के लिए भी नहीं। और तू 2-3 घंटे की बात कर रहा है? फिर उस आदमी को आगे वाले सीट की तरफ धक्का दिया जहाँ दूसरी सीट्स खाली थीं। वो भी बड़बड़ाता हुआ चल दिया। मैंने करंट खाकर उसकी पुश्त को देखा। पूरे वजूद में एक सद सी लहर दौड़ गई। बेयकीनी से आंखें खुल गईं। निकाह में है वो मेरे? ये अल्फाज बार बार कानों में गूंज रहे थे। क्या ये वही मुसाफिर था जो सुबह से बेनियाज खामोश लग रहा था? इस हद तक उसने मेरी हिफाजत की थी, लेकिन ये सब उसने सिर्फ उसे यहाँ से उठाने के लिए कहा था। ये सोचकर मैंने सुख का सांस लिया और खिड़की की जानिब चेहरा किए आंखें मूंद लें। वार्म कैप अभी तक मेरा आधा चेहरा ढांपे हुए थी। वो आकर अपनी सीट पर बैठ गया और जैसे कि वो सीट बकौल इसके उसकी थी, सो अपना बैग बैठने से कबल एहतियातन उस खाली सीट पर रखना नहीं भूला था। हमारे दरमियान खामोशी का राज था। ना जाने ये कैसा कुफल चढ़ गया था मेरी ज़बान पर कि मैं शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। वो फिर से ऐनक लगाए किताब खोलने लगा, फिर कुछ सोचते हुए गोया हुआ। हो सकता है आपको मेरी बात बुरी लगी हो, इसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन एक औरत की इज्जत करना चाहिए, फिर वो अकेली अजनबी मुसाफिर ही क्यों ना हो। और इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं था उस घटिया इंसान को यहाँ से भगाने का। वो मेरी तरफ देखे बगैर बोला। मैंने इस बात में सर हिलाकर आंखें मूंद लीं। धीरे धीरे नैन आसाब पर गालिब आने लगी। ट्रेन अपनी मंजिल को रवां थी। अब खामोशी से ट्रेन आगे को बढ़ रही थी। गहरी होती रात ने ये मंजर जैसे अपना हिस्सा बना लिया था। जहन के पर्दे पर वो सीन रिवाइंड हुआ तो हल्की मुस्कुराहट आ गई। कोई शक नहीं था कि ये झूठ था, लेकिन उसके लफ्ज़ों में इतनी ताकत थी कि वो आदमी खामोशी से चला गया। सब कुछ आर्जी है, आर्जी था। ये सफ़र, रात और ये एहसासात भी। कलमा पढ़ने के बाद खुद को ये याद दिलाना नहीं भूली थी। सुफियान वैसे ही 2 उंगलियां पेशानी पर रखे हुए किताब पढ़ने में मसरूफ़ रहा।
بعد دفعہ ہم اپنے تجربے اور حاصل کردہ علم سے اندازہ لگا کر لوگوں کے مزاج کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شخصیت ہیں۔ ہم چاہے جتنے مرضی گہرے مشاہدہ کار یا کوئی اعلیٰ ہستی بن جائیں، لیکن اگلا شخص کن چیزوں سے گزر رہا ہے، اس کی حقیقت اصل کیا ہے، یہ ہم کبھی نہیں جان سکتے۔ یہ صرف وہ بندہ اور اسے تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی جان سکتا ہے، یا پھر کوئی ماہر تجربہ کار۔ سفیان کی شخصیت میں اس کے نانوں کے لفظوں کی جھلک تھی۔ وہ واقعی حقیقت شناس بزرگ تھے۔ وہ آنکھوں میں کئی رنگ لے کر انہیں دنیا سے چھپانے کا فن رکھتا تھا۔ صبح کو آنکھ کچھ دیر سے کھلی، تھکن کی وجہ سے گہری نیند کا پتہ ہی نہیں چلا۔ کھڑکی سے دھوپ کی سنہری روشنی آ رہی تھی۔ پاس نہ فون تھا نہ واچ۔ اسٹیشن پر دور سے نظر آتی گھڑی میں دیکھا تو صبح کے 9 بج رہے تھے۔ گلاسز رات ہی اتار کر سامنے والی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھ دیے تھے۔ حواس باختہ ہوئے تو چہرہ اٹھا کر انکل کو دیکھا۔ ان کی میری طرف پشت تھی اور وہ بیگ میں کچھ کھنگال رہے تھے۔ سفیان کہیں بھی نہیں تھا، شاید وہ جا چکا تھا۔ لبوں پر رات والی بات سوچ کر مسکراہٹ آ گئی۔ بے شک وقت خود ثابت کرتا ہے کہ ہر چیز کس قدر عارضی ہے۔ اتنے میں نانو نے میری طرف رخ کیا اور مسکرا کر مجھے دیکھ کر گویا ہوئے، بیٹا، ہمارا اسٹیشن آ گیا ہے، ہمارا تمہارے ساتھ بس یہیں تک کا سفر تھا۔ انہوں نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا، پھر کہنا جاری رکھا، کبھی اپنے سفر سے مایوس مت ہونا، تمہارا انتخاب بہت خاص ہے، اور خاص فیصلے ہوں یا سفر، مشکلیں تو ضرور آئیں گی۔ ان کی بات سن کر دل بے حد ہلکا ہو گیا۔ پھر انہوں نے ہاتھ میں پکڑی کتاب میری طرف بڑھائی، جاتے ہوئے میں تمہیں یہ کتاب دینا چاہتا ہوں۔ اس کتاب سے تمہیں اس تلاش میں کافی مدد ملے گی، اور پڑھ کر یاد کروں گی کہ یہ تمہارے جیسوں کے لیے لکھی گئی تھی۔ آخر میں وہ ہنس کر الوداعی کلمات کہہ کر چل دیے۔ وہ دونوں جا چکے تھے۔ نہ جانے کیوں آنکھ بھر آئی۔ ٹرین کے چلنے کا وقت آیا تو آنکھیں میچ کر کھولیں، گہرا سانس بحال کر کے جیسے ہی ہاتھ میں تھامی کتاب دیکھی، وہاں بڑے حروف میں سلجھے ہوئے لوگوں کی الجھی ہوئی کہانی عنوان مجھے حیران پر مجبور کر گیا۔ ٹرین پھر سے چلنے لگی، اسٹیشن، وہ گھڑی، سب کچھ پیچھے جانے لگا۔ وہاں صرف میں تھی اور یہ اجنبی سی انوکھی کتاب۔ اس کی جلد پر عجیب و غریب لوگ بنے ہوئے تھے۔ میں بس ان کے الفاظ سوچ کر اس کتاب کو خاموشی سے دیکھنے لگی۔ یہ صبح کس قدر حیران کن تھی۔ پھر اطراف کی خاموشی میں ایک عجیب آواز نے خلل ڈالا۔ کوئی پرندہ پھڑپھڑا رہا تھا، یا پھر کتابوں کے ورقوں کی آواز تھی۔ کچھ پل اس آواز کی سمت کو محسوس کیا، پھر سامنے والی سیٹ پر اڑتا پیپر میرا منتظر تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں رات کو وہ بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ نہ سمجھی سے اٹھ کر وہاں گئی تو 2 ورق تھے، ایک طے کیا ہوا جبکہ دوسرا سفید ورق۔ وہ یہ کیوں چھوڑ گیا تھا؟ پھر دونوں کاغذ اٹھا کر اپنی سیٹ پر آئی۔ چشمہ لگا کر جیسے ہی بے دہانی میں وہ کورا کاغذ سیدھا کیا، میرے اوپر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آنکھیں پوری کھل گئیں اور لرزتی انگلیوں سے اس کاغذ کو چھوا۔ یہ کوئی عام کاغذ نہیں تھا، یہ ہائی کوالٹی کا پیپر تھا جسے اکثر آرٹسٹ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ پل کے لیے ہر چیز سے بے نیاز ہو کر میں اس پیپر کو دیکھتی رہی۔ موجودہ منظر، میرا سفر، میری تلاش، سب کچھ غائب ہونے لگا۔ اس پیپر کے اندر چھپی گہرائی اتنی پرکشش تھی کہ بے دہانی میں اسے انگلیوں کے پوروں سے چھو کر یقین کرنا چاہتی تھی کہ کیا یہ حقیقت ہے؟ انفال کے سونے کے کچھ پل بعد وہ جیسے ہی گہری نیند سو گئی، سفیان اسے دیکھنے لگا۔ آنکھوں کے وہ رنگ جو دنیا کے سامنے نہیں آتے تھے وہ اب عیاں ہونے لگے تھے۔ وہ کوٹ مفلر میں چھپے اس کے وجود کو نہیں بلکہ بند تھکی آنکھوں کو دیکھ رہا تھا، جن میں کسی بلندی تک پہنچ جانے کے انوکھے خواب تھے۔ کس قدر منفرد شید سے بھرے رنگوں والی آنکھیں تھیں، جو بند ہو کر بھی بے نیاز اور بے خوف لگ رہی تھیں۔ آخری اسٹیشن کی منزل کا سوچتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ انفال کے چہرے پر چھائے رنگ دیکھ کر اس کے ذہن کو کوئی چیز اپنی اور مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی۔ وہ سیکنڈ میں اس بات کو جان گیا تھا کہ اس کے خیالات کہاں جا رہے تھے۔ وہ سیٹ سے اٹھا اور پرانی کتاب اپنے بیگ میں واپس رکھ لی۔ زپ بند کر کے جیسے ہی دوسری زپ کھولی، اس کی آنکھوں میں چمک سی ابھری۔
बैग के उस खाने में रंगों की डिब्बियां, ब्रश और छोटी बड़ी साइज के सफ़ेद पेपर्स थे। जब वापस कोने वाली जगह पे बैठा जहां कुछ देर पहले नानो बैठे थे, तो उसके हाथ में कई रंगों की डिब्बियां, ब्रश और एक उम्दा पेपर था। हाँ, यही वो चीज़ें थीं जो सफ़र पर इस मुनफरिद से मंजर को देखकर उसे अपनी ओर खींच रही थी। इन्फाल के चेहरे और शख्सियत पर बिखरे रंगों को जांचकर वो इस लम्हे मंजर को महारत से पेपर पर उतारना चाहता था। वो एक ऐसा मुसव्विर था जो मंजर को पेंट करते हुए इस कदर खो जाता था कि पेंटिंग मुकम्मल होने के बाद उस मंजर में छुपे एहसासात और कैफियत को भी अयां करती। वो एक आर्टिस्ट था। बज़ाहिर वो जितना लापरवाह और खामोश था, उसकी सोच इतनी ही गहरी थी। वो दुनिया की भीड़ में किसी पुरसुकून कुदरत के मंजर को कैनवस पर उतारना जानता था। सुफियान कभी भी मुकम्मल तौर पर कोई शक्ल वाली तस्वीर या आर्ट नहीं बनाता था, लेकिन आज ट्रेन की खिड़की के पास बैठी लड़की और इस सारे मंजर को किसी अनजाने से जज्बे के तहत बना रहा था। बस इतना जानता था कि कुछ घंटों बाद ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा, वो अपनी मंजिल पर पहुंच जाएगा और वही मसरूफ़ ज़िंदगी। ये अजनबी से मुसाफिर और ये लम्हे कभी लौट कर नहीं आएंगे। दुनिया की भीड़ में वो दोनों खो जाएंगे। लेकिन वो आज ही बात जान गया था, कुछ लोगों के साथ मिलकर रूह अंदर से मुतमईन हो जाती है। कुछ वक्त के लिए ही सही, पूरी दुनिया अपना असर खो देती है और ऐसी शख्सियतें कभी नहीं भूली जाती। शायद यही वजह थी कि बगैर कुछ सोचे वो उसका मुहाफिज बन गया था। उसने पूरी जिंदगी में इस जैसी गहरी लड़की कभी नहीं देखी थी, जिसके लिए वो नकली शौहर बनने को भी तैयार था। ट्रेन की रफ्तार पहले से कुछ कम थी। वजह पहाड़ी इलाके थे, जिनमें सर्दी और धुंध काफ़ी ज़्यादा थी। ठंडी हवा दरख्तों को भी जमाए हुई थी। दूर दूर तक किसी जीरूह का नामो निशान तक नहीं था, तो दूर से कुछ ढाबों या दुकानों के बाहर आग जलाकर लोग बैठे दिखाई दे रहे थे। ट्रेन की इस खिड़की से अगर झांक कर देखा जाए तो सीट पर बैठे सुफियान के एक घुटने पर लकड़ी की शीट थी। उसके ऊपर रखे पेपर पर बनी तस्वीर में अब वो रंग भर रहा था। अगर उसके पीछे से होकर तस्वीर का जायजा लिया जाए तो आंखें हैरत से खुल जाए। हूबहू सामने का मंजर जैसे कोरे पन्ने पर उतारा गया हो। इन्फाल का लॉन्ग कोट में छुपा वजूद, खिड़की से टका हुआ सर, गले में पहना मफलर और थोड़े अयां होती उंगलियां, ऊन की बनी भूरी टोपी जो आधा चेहरा छुपाए हुई थी। बाकी नजर आता आधा चेहरा जिसमें एक बंद आंख जाहिर हो रही थी। उसके चेहरे के तासुर इस कदर हकीकी और गहरे थे कि घंटों उसे बगैर बेजार हुए पढ़ा जा सकता था। इस तस्वीर की हर चीज़ बारीकी और सफाई से बनाई गई थी। ट्रेन की स्पीड बढ़ते साथ पहिए तेज आवाज़ करने लगे, लेकिन वो हर चीज़ से बेपरवाह होकर अपने काम में मशगूल रहा। बालों की लटें चेहरे पर आ रही थीं, जिन्हें वो कभी ऊपर करता तो कभी यूं ही रहने देता। जिस जगह उसने ज्यादा मेहनत की थी, वो उसका सर खिड़की से टकाना था, ऐसे कि वो हकीकी लगे। आधी महारत तो ऑयल पेंट की थी। ये उम्दा किस्म के रंग जब किसी तस्वीर में भरे जाते हैं तो वो तस्वीर बेहद पुरकशिश हो जाती है। वो कम ही ऑयल पेंट वाली तस्वीरें बनाता था, इसमें मेहनत के साथ साथ जहन भी ज्यादा लगता था। कुछ पल बाद आंखों से ग्लासेस उतारे और आंखें मींच कर खोलीं, गर्दन को दाएं बाएं स्ट्रेचेस देकर साफ उंगलियों से तस्वीर को पकड़कर आंखों के सामने किया। चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट और आंखों में अल्लाह की दी हुई महारत पर शुक्र के रंग आए। तस्वीर उसकी तवक्को से भी ज्यादा पुरे सर बनी थी। वो एक सारा एक मंजर ही था, जिसमें खिड़की, सीट और फर्श भी बनाया गया था। एक चीज़ जो देखने वालों को अपनी ओर खींचता, वो फर्श पर गिरे मूंगफलियों के छिलके थे, जो उस सफ़र को कभी न भूलने के लिए बनाए गए थे। अब वो दूसरा कागज उठाकर उस पर लिखने लगा, "You are not just a person with whom I meet in the train, but you are unique soul, creation of Creator. For that, I became speechless, and my soul want to draw this image. I'm an artist, but I never make an art of any living creation. I don't know how your soul reflection insists me to draw this image." इस मुसव्विर के नज़दीक तुम्हारी पहचान ये है कि अरबों लोगों की आबादी में तुम्हें मुनफरिद, अनोखा कहूँगा, और शायद ऐसी शख्सियतों की यही पहचान होती है कि वो आम नहीं होते। ऐसे इंसानों को हर जगह तलाश कर आया हूँ। कभी ब्रिज पर खड़े होकर सड़क से गुजरते परेशान जहनों वाले लोगों को देखा, तो कभी हुजूम में खोया। लेकिन शायद कुदरत ने ये सफ़र रखा था जहाँ मुनफरिद पर्सनैलिटी की तलाश ख़त्म हुई। सही कहते हैं, सफ़र बहुत कुछ बदल देते हैं।
تم اس مچھلی کے مانند ہو جو کسی عام سمندر سے پیسیفک اوشن تک ہجرت کرنے کی چاہ رکھتی ہے، اس لیے وہ دریا کی ہر مخلوق اور لہروں سے بے نیاز ہو کر خاموشی سے اپنا سفر کرتی ہے، جیسے تم اس دنیا کے رنگوں مشکلوں سے بچ کر روحانی سفر پر نکلی ہو۔ 2 گھنٹے بعد یہ مسافر اپنی اسٹیشن پر اتر جائے گا، جیسے ایک پنچھی اڑتے ہوئے زمین کے ایک پرسکون حصے میں اڑ کر آتا ہے، پھر سورج ڈھلتے ساتھ اسے اٹھ کر گھر جانا ہوتا ہے۔ مگر یہ قیمتی ورک یہیں رکھ کر جا رہا ہوں۔ جب ٹرین کے آخری سفر پر پہنچ جاؤ، خود کو ڈھونڈ لو، اور اگر زندگی کے سفر میں پیچھے دیکھنے کا دل کرے تو اس بشر کے بارے سوچنا جو اس ٹرین میں الجھے ذہن کے ساتھ چڑھا تھا، لیکن جاتے ہوئے کئی احساس اور گہرائی کی چند لہریں لے کر جا رہا تھا۔ البتہ ہر انسان کو آزادی سے جینے کا حق ہے، ہم زبردستی کے قائل نہیں۔ خط ختم ہو چکا تھا، نیچے ایڈریس اور رابطہ نمبر لکھا ہوا تھا۔ جیسے ہی الفاظ ختم ہوئے، ہاتھ میں پکڑے خط کے جیسے میں اندر چلی گئی۔ ہر سو اس کے الفاظ تھے اور میں انہیں محسوس کر رہی تھی۔ ارتکاز ٹوٹا تو ارد گرد خاموشی چھا گئی۔ یکدم کھڑکی سے دیکھا تو ٹرین رواں ہو چکی تھی۔ وہ اسٹیشن جہاں وہ اترا تھا میلوں دور پیچھے رہ گیا تھا۔ میرے اٹھنے سے قبل وہ یہ رکھ کر جا چکا تھا۔